Hello lil kulħadd. Mela, infakkarkom li qegħdin nagħmlu correction tal-annual paper ta' 2019. Qegħdin naħdmu il-main paper, okay? U dan huwa t-tieni parti tagħha. So, fil-fatt ħankomplu nikkorreġu issa minn question number 8. Simple interest is calculated using the formula I equals PRT on 100. Make R subject of the formula. Mela biex namluha subject l-R tibqa' waħda. U l-ewwel ħaġa li ħaneħles minna huwa dak il-100. Hemmhekk hija division mela biex neħles minnu rrid nagħmel multiply biex bekk jinqata' u jekk nagħmlu multiply fuq naħa rridu nagħmlu multiply fuq in-naħa l-oħra wkoll. Bekk tiġi 100I equals PRT. Issa, tinsewx il-R irid jibqa' waħdu. So rrid neħles minn P u minn T u P u T tnej qegħdin multiplied mal-R. So to cancel them out ħanamel kontra ta' multiply li hija divide. Dawk jaqtaw u f'dak il-każ araw baqa' R waħdu biss. Issa to keep it balanced jekk għamil division by PT fuq naħa, irrid nagħmel division by PT fuq in-naħa l-oħra wkoll. U bekk il-final answer ħajjiġi 100I on PT equals R. So ovvjament jekk din ixilkom tagħmlu one step, kemm tikbu l-answer, right? Now, Fiona invested a sum of 18,000 in a bank. She invested, mela l-invested dawk, they are the principal. Okay? She invested this sum of money for 4 years, and that is the time for 4 years, and earned 2,700 in simple interest. 2,700 is the interest. We need to find the interest rate, so we need to find R. Okay? So basically, if we need to find R, right, nistaw nużaw din li għadna kemm irranġajna fil-question ta' qabel, subject of the formula lesta. So hemmhekk għandi 100I on PT equals R. Mela 100 times il-I u l-I huwa l-interest li huwa 2,700 over il-P times it-T. Il-P huwa il-principal kemm investa l-18,000 u l-R, okay, huwa it-T huwa it-time for 4 years. Okay, so mbagħad importanti calculator. Tistgħu iċċekknu jekk tridu tibdew taqtaw xi zeros. Okay? Imma mbagħad ħanaħdmu bil-calculator. U l-answer jiġi 3.75 dik hija ir-rata. Question 9. Calculate the gradient of the line passing through these points. Right, mela il-gradient ta' dish coordinates mela għandi bżonn in change in y. For the gradient għandi bżonn change in y jew difference in y, okay? Over difference jew change in x. Fisser minus, alright? So għandi l-x value tal-ewwel coordinate, il-y value tal-ewwel coordinate, l-x value tat-tieni coordinate, il-y value tat-tieni coordinate. Okay? Issa ħna għandna hawnhekk irridu nagħmlu y1 minus il-y2. Okay? Jew y2 minus y1, ma tagħmilx differenza. L-importanti li taħt nimxu bl-istess pattern. Jekk bdejna bil-y1 inkomplu bl-x1, jekk bdejna bil-y2 inkomplu bl-x2. Okay? So, y1 li hija 6 minus y2 li huwa minus 4. Attenti hawnhekk, alright? So għandna kellna il-y1 li kienet 6. Għandna il-minus ta' bejnietom għax għandna change, għandna difference, u l-y2 li kienet negative 4. Mela attenti għax hemmhekk ħan nispiċċaw b'ġiex minuses fejn xulxin. U minus fejn xulxin jiġu plus. Okay? Isfel għandna x1 li hija minus 1 minus l-x2 li huwa il-4.
So hemmhekk għandi is-6 plus il-4 li tiġi 10 u minus 1 minus 4 li tiġi -5. Wieħed positive u wieħed negative. Okay, so l-answer ġej bin-negative u 10 on 5 jiġi 2. Dak huwa negative graded, jiġifieri tinsewx ħajkun ma' wedge tat-taper, right? Question B. Underline equation from the given ones below. Represents the line passing through the points -1, 6, 4, -4. Alright, so waħda minn daw it-tlet equations qed tirrappreżenta l-istess line li qed jgħaddi mill-coordinates li tani qabel. Issa, aħna nafu li meta tgħaddi minn dawn irid ikollu il-gradient li huwa hemmhekk -2. So, niċċekkjaw din ħażina żgur, għax dak huwa positive, dak il-line hija tek, so totalment differenti, okay? Din għandha gradient li huwa negative, so makes sense. Din ukoll għandha gradient li huwa negative, so ukoll tagħmel sens. Issa, ma kif se nkun naf li ma waħda minn dawk hija t-tajba. Hawnhekk ukoll għalhekk show working to explain your reasoning. So l-ewwel ħaġa ħanagħmel di ħanikteb li gradient is not -2. Mela dik hija l-ewwel reason għala dik ma żinniex. Okay? Issa kif se nkun naf li ma waħda minn dawk hija tajba? Nkun naf billi naqbad coordinate. Ngħidu naqbad il-coordinate. Issa intom tinsewx l-ewwel digit ikun l-x u t-tieni digit huwa l-y. So basically fejn għandi x ħanitfa' in-1 u fejn għandi y ħanitfa' is-6. Okay? Jew inkella nitfaw x huwa -1, alright? So ħaniktib bara. Minflok x ħanikteb dak il-1 u suppost di toħroġ y equals 6. Alright? Suppost toħroġ hekk minħabba dik il-coordinate ħanaraw ix ħatoħroġ hekk, alright? So, bil-bidma s-lewa naħdem dik il-multiplication, so il-4 baqa l-istess, -2 times -1, ħajġi plus, okay, 2, jek naħdem ġit 6, ma ġit korrekt, għara li meta x huwa -1, y is 6, so this, jista jkun il-line. Issa biex nikkonfermaw, jek tridu tistaw nitċekkjaw l-oħra wkoll, nużaw l-istess ħaġa, nużaw il-coordinate, tistaw tużaw din minn flok, alright? So, x huwa -1 u l-y suppost irid joħroġ in-number 6. So, naraw. Mela y equals -2 u minn flok x ħanikteb il-1. Ħanaħdmuha bil-bidma l-ewwel il-multiplication, -2 plus 6 u -2 plus 6 ħatiġi 4. Il-y ġiena 6 kemm suppost le. Mela this is not the correct line. So għalhekk show working to explain your reasoning. So the working is enough as an explanation. Okay? That is not correct. The final answer is this one. Dak huwa tajjeb, okay? Next question. Chris found an oil tank and decided to place it in his backyard to store water in it. Calculate the volume of the tank. Give your answer correct to 3 significant figures. Mela dawn tidu tiftakru, right? Volume of a tank. Tank huwa qisu prism. Okay? Mela meta għandi prism, l-ewwel għandna l-area of the cross section ħanfakkarkom naqra, right? U times il-length jew il-height. Issa f'dal każ is-cylinder ukoll huwa prism u l-cross section tiegħu hija forma ta' circle. Mela volume ta' cylinder ħajkolli bżonn l-area ta' cross section li hija circle. Area of a circle f'dal każ times il-length jew nistgħu ngħidu il-height, alright? Mela, l-area ta' cross section hija pi r squared times h. Mhux għalfejn tikbu da kollu, alright intom f'eżami, anke jekk tiftakru pi r squared h bl-amment tajjeb. Jekk le tinsewx tirraġunawha mill-volume ta' prism. Issa, kemm hu r-radius
Dan huwa radius mis-center sa circumference, dan huwa l-height. Make sure they are in the same units, 2 cm, right? U nistgħu nagħmlu is-substitution mela issa. Okay, so volume is pi, radius is 50 squared u l-height hija 130. Okay, mbagħad ovvjament calculator u ħanaraw naqra l-answer, tinsewx għalina nirroundjaw to 3 significant figures. Mela l-answer ġina. Da kollu right to 3 significant figures. Sorry. The first, the second, the third significant, mela mek għandi 102 u daw tinsewx jridu jimtlew b'zeros biex jibqa' jagħmel sens għax dak il-1 hemm kien jiswa million, ma jistax jiġi jiswa 100, issa tibqa' jiswa million. Okay? So hemmhekk għandna 0 u 3 zeros oħra qed nitkellmu fuq centimeter cubed għax volume. In B, Chris laid down the tank on the ground and rolled it a distance of 300 meters down the street to his home. How many revolutions are needed to cover the distance? Mela, il-tank qiegħed jirroljaħ, okay, u kull darba qed idur fuq u innifsu fuq din il-biċċa. U dik il-biċċa hemmhekk hija s-circumference. Okay? U qed idur, eżempju jekk idur biċċa sawn, għamel dawra. Mbagħad ikun għamel dawra oħra. U naraw kemm il-dawra ħajkun għamel biex jikkaverja dik 300 meters. Issa peress qed idur fuq meta nitkellmu fuq one turn, one revolution, qed nitkellmu fuq is-circumference. Mela bażikament ħansibu is-circumference ta' dak iċ-ċirku. U għas-circumference tinsewx naħdmu bit-2 pi r jew pi d. U radius huwa il-50. So calculator, il-1 decimals li tiġi 314.159 etc. Dak is-circumference. Issa dak meta tnagħmel dak qed nagħmel 1 revolution. Okay, 1 turn. Tekun dar dawra biss ikun għamel 314 u ma jindux iqdulix qabbes l-ammont. Centimeters, qed naħdem dak il-50 kien centimeters araħ. Alright? So, mela x'naf? Naf li 314.159 centimeters qed jagħmel 1 turn, 1 revolution. Jekk għandi 300 meters u 300 meters ħanaqliba in centimeters biex nżommhom l-istess u biex naqlibu in centimeters insewx times 100. So dik ħad tiġi 300 u nżid 2 zeros oħra. Naħdiġi 30,000 centimeters kemm se nkun għamilt revolutions. So dak times 1 li jibqa' l-istess division by ieħor. Mela 30,000 division by l-answer li ġina qabel. Da żommu l-answer fuq il-calculator aħjar kemm tofsu buttuna ta' answer mhux terġgħu tikkupjaw l-answer sħiħ. U jien ġieni hemmhekk mela għamilta times 1 on this. U l-answer ġieni 95.49 etc. etc. So how many revolutions are needed to cover the distance? Għandu bżonn 95 revolutions and a half. Mela jekk qed nitkellmu fuq complete amount of turns, imma qed nitkellmu fuq 96 whole revolutions biex bekk. Okay, revolutions għandek. Biex bekk żgur ikun dar ikun mexa 300 meters sad-dar. So qed idawru 96 times. Next question, 11 on the sequences. A sequence of shapes is formed by combining squares together. And the diagram shows the first 4 patterns. We need to draw the next shape. Now, naraw naqa xed jiġri. Shape 1 għandu just dik l-square hemm taħt. Shape 2 għandu 3 squares taħt, waħda fuq. Shape 3 għandu 5 squares taħt,
So, għaraw xed jiġri, qed naqbad l-square li kolli fix-shape ta' qabel u nitfgħu fuq. Ix-shape li kelli hawnhekk battu u tfajtu fuq. U dejjem nżidu ammont ta' squares apposta biex toħroġ waħda fuq kull naħa. So, bażikament fil-qiegħ qed nżidu 2. So, hekk hawn kellna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 li jmissi li tikollu 9 squares fil-qiegħ. U dejjem ħanikkopja ix-shape ara li kelli qabel ħajitla hemm fuq. So, bażikament għalli jmiss ħanamela mhux bir-riga jiena rajt għamluha bir-riga. Għandek waħda. Ħanikkopjaw għalli jmiss ħanikkopjaw da kollu u nżidu 9 squares fil-qiegħ. Mela waħda. 1, 2, 3. Taħt għandna waħda b'5. Taħt għandna waħda b'7. Okay. U taħta ħajkolna waħda b'9. U dik ta' b'9, nikkonferma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. U dik ta' b'9 ħanpenġuhom bil-gris. Biex nżommu l-pattern eżatt l-istess, jekk tal-qiegħ kien qiegħed colored, ħanibqgħu bl-istess pattern, okay? Kellha ma tiġix tagħmel sens. Issa. Complete the following table. Mela, number of shaded squares. So, number of shaded squares. So, diagram kienet waħda. Alright, u fanat ngħidu. Fid-diagram li pinġejna hawnhekk li kien shape 5, kelli 9 u jekk tinnotaw wara tidher vera easy li kull darba qed iżid 2, alright? So fl-jmiss ħatkun 11. Kif ħanżid insib ma ta' 20th shape se nagħmlu? Tistgħu tqogħdu tikbuhom waħda waħda. Eżempju, is-7 ikollha 13, l-8 ikollha 15, noqogħdu sejrin hekk, irridu nimlew 20 waħda. So kieku jien li nagħmel huwa l-ewwel insib length term biex insib it-20th shape. Okay? Issa l-end term biex insibuh tinsewx. Araw b'kemm qed jaqbeż kull darba. U kull darba għedna qed jaqbeż bi plus 2. Mela dak il-plus 2 kull darba nagħmlu 2n. Issa, kieku kelli digit ieħor fuq quddiem, x'kien se jkun? So jekk nimxi blura l-1 u neħilu 2, dak ħejġi -1. U dak il-1 għandi bżonnu għal hawnhekk. Right? Dik edemmek. Issa, bissa ħata dik nista naħdem ta' 20 għax namlu 2n flok n qed nikbu 20 għax 20 term -1. So times 20, 40 -1, 39. U jekk indu ngħidu li hemm pattern hawnhekk li mis-6, jekk kienu tajtu li isma' mis-6 biex sar 11 għamil 6 times 2 neħħejt waħda proset. Jekk kienu tajtu l-5 għarat namlu times 2 10 u neħilu waħda jiġi 9. Tajjeb, sajtu tużaw l-istess pattern u batal dik. So għaraw intom kif taslu għalija. Li jmiss ħatinnotaw li dawk il-numri huma partikolari. 1, 4, 9, 16 x'numri huma dawk, correct? Dawk huma square numbers. Jiġifieri shape 5 li pinġejna aħna suppost fih 25. Ta' wara ħallura ħajkun fih 36 u nibqgħu sejrin hekk billi qed nagħmlu kull darba ix-shape number squared. Ix-shape number squared biex bekk jiġini da. 3 squared u ġida. Right? So biex insib ta' 20 ħanagħmel 20 squared li tfisser 20 times 20. U length term f'dak il-każ qed nagħmel di number, di shape number, mela n shape number u squared. Daqshekk. Alright? Dak huwa important għal squared u aktar. Dak huwa differenti, mhux ħanaħdmu bl-istess metodu bħal din, għax meta tkun linear, meta tiżdied bl-istess ammont. Hawnhekk iż-żieda kienet dejjem differenti, daqqa żdidna bi +3, daqqa żdidna +5, so ma nistax naħdem bl-istess metodu ta' dan. Next question. 12. The following is a regular pentagon
Find the size of the angles marked X and Y. Mela this is a pentagon. X'naf fuq pentagon li għandha 5 sides. X'naf fuq regular li għandha equal sides u equal angles. Okay? Mela, nistgħu nibdew bil-insibu tal-X jew tal-Y. Ħansibu l-X l-ewwel, la tagħna l-X l-ewwel. U l-X hija interior angle għax qiegħda ġo shape. Issa l-interior angles ta' pentagon kollha f'daqqa kemm huma. Issa minnkom min jiftakara bl-amment. Alright, it is mal pentagon all together they add up to 540 degrees. Għal min jinsa hemm ġiex metodi. Jew nużaw din l-equation mela sum of interior angles 180 number of sides minus 2. Okay? F'dal każ in-number of sides tagħna huwa 5. So ħadd iġi 180 times 3. Okay? Jew hekk. Jew min jitallima billi jaqbad vertex jaqbadha ma' kull vertex oħra. Okay? Bekk ix-shape il-pentagon inqasmet f'1, 2, 3 triangles u kull triangle angles in a triangle add up to 180. Again they add up to 180. Again they add up to 180. So basically biex insib 1, 2, 3, 4, 5 nagħmel 180 times 3. So wara intom tidux tirraġunaw b'dak il-metod jew tiftakru dik l-equation bl-amment. It-tnejn ħajaqblulkom 540. Issa x'naf li 540 huma kollha f'daqqa. 540 huma 5 interior angles. Mela biex insib 1 interior angle, okay? X'se nagħmel? Nagħmel division, okay? Mela 540 divided by 5. U anka daw tant għamilna minnhom kważi tista' tiftakarhom bl-amment imminti xorta uri il-working. Mela dak huwa l-value ta' X, 108 degrees. Okay? Biex insib il-Y. Issa għal-Y għandkom ġiex metodi. Il-Y hija exterior angle u l-exterior huma ta' barra. Sa l-exterior angles all together they add up to 360 degrees. So nsa nagħmel jew 360 degrees divided by 5 għax ix-shape huwa regular allura huma kollha l-istess size, okay? U tiġi 72 degrees. Jew inkella tiftakru li l-interior angle li skoprejna li hija 108 u l-exterior angle together they are on a straight line. So together they add up to 180 degrees. So biex insib il-Y nista' nagħmel ukoll 180 degrees minus il-108. U l-answer ħajjiġi l-istess bħalma ġina fl-oħra. Mela, next question. Ma tlaħqux tinsewx tistgħu tippożjaw il-video, jekk ma tifhmux ħaġa sew irrewindjaw naqra żgħira, alright? Jekk tibqgħu ikolkom problema tiddejqux tikkuntattjawni. Mela, question 30, naħar page. The diagram shows a circle with diameter AC of length 15 centimeters. Always make sure li kull ma tgħidilkom huwa markat. Diameter AC la diameter jgħaddi mis-center u marka li dak huwa 15 centimeters. Now AB is 12 centimeters u marka ħilna wkoll. AB hija 12. What is the size of angle B? Give a reason for your answer. Is-size ta' angle B. Mela niftakru fuħda mit-teoriji li konnedna. Konnedna li jekk dan huwa diameter, okay? Dik l-angle li ħirġa mit-tarf tad-diameter li f'dal każ qed tifforma at B, okay? Tkun dejjem 90 degrees. U dik hija teorija ta' angles in a semi-circle għax la dan huwa diameter qed jaqsam is-circle min nofs, okay? So B hija 90 degrees u reason ħatkun angle in a semi-circle. Jew hawn min juża li angle at center li f'dal każ hija 180 degrees għax huwa straight line is twice angle at circumference. So 180 division by 2 u tiġi 90. Kollha reasons tajbin, alright dawk.
Now I need to calculate the line BC. Issa, la dik hija 90 degrees, hemm xi ħloqna. Hemm ħloqna right angled triangle. Mela probabbilment iżaqsina question jew Pythagoras jew trigonometry. Dejjem hekk, right? Jekk għandek right angled triangle. So, mela, ħan iskaċċja it-triangle hawnhekk. Għamilek, għalli ma nitħawdux, għandkom il-A, għandkom il-C, għandkom il-B li skoprejna li 90 degrees, AC, il-diameter huwa 15 cm u AB huwa 12. Ħansibu BC. Mela la ħansibu BC, ħanużaw hemmhekk ara nafu two sides u ħansibu t-tielet side. Mela ħanużaw Pythagoras Theorem u Pythagoras Theorem tgħidilna li side squared plus side squared equals hypotenuse squared. Tistgħu taħdmu dik. Inkella, fil-fatt ma tantx tagħna spazju hemmhekk, inkella tirrealizzaw li dik hija special triangle. Waħda mill-special triangles li konna għamilna kienet 3, 4 u 5. Inkella kien hemm il-5, 12, 13. Jekk naqbad 3, 4, 5 u nagħmilha times 3, araw se jiġri. Il-hypotenuse li f'dal każ hija din, il-hypotenuse li twal side faċċata ta' 90 degrees, tiġini 15. Side l-oħra jekk nagħmilha l-istess pattern times 3, tiġini 12. Imma raw il-15 huwa l-AC tagħna. Alright, il-12 huwa AB, mela l-oħra tista' tibqa' tikber bl-istess pattern, dak multiplied by 3. U dik hija 9. Dik hija il-BC. Dak l-answer. Okay, għal-min irid jaħdem Pythagoras Theorem, ħanamilha naqaf il-ġempaw. Ħajkolkom 15 squared minus 12 squared, namlu plus meta ħansibu l-hypotenuse. Meta ħansibu side, bis-subject of the formula ħat iġina minus imbagħad. U fl-aħħar namlu square root u tinnotaw li jiġi l-istess answer eżatt. Għal question name is, we need now to work out the value of angle A. Mela ħanaħdmu fuq l-istess right angled triangle li użajna hawnhekk. Ħanużaw ukoll is-sides li nafu biss to be safe. AB hija 12, AC hija 15 u ħansibu l-angle temmek. So ħanużaw issa trigonometry meta ħansibu angle, alright? Is-side faċċata ta' 90 degrees hija il-hypotenuse. Dit hawnhekk li qed misma' 90 degree u mal-angle hija l-adjacent. So A u H għandna soħ, għandna kaħ, għandna toa. A u H, alright, ħanużaw il-kaħ. C ta' kaħ jifisser cosine angle, A hija l-adjacent, H hija l-hypotenuse, mela cosine l-angle ħansibu aħna, l-adjacent huwa 12, hypotenuse 15, u biex insibu angle, alright, irridu nħallu il-cosine subject, għawidu nħallu theta, subject of the formula. Mela dak ifisser li jkolli cosine inverse ta' 12 on 15. Bil-calculator ovvjament insew shift fuq il-cosine u tiġi cosine inverse 12 on 15. L-answer ġieli 36.86989 etc. U ħan iċċekkja għal nix nirroundja għax imkien ma semma rounding, so nistgħu nagħmlu għatu 1 decimal place. Jew as a whole number tajjeb ukoll. 36.9 degrees. Okay. Dik kienet l-aħħar question hemm. Alright, so jekk ikolkom problema tiddejqux tibatuli kif ngħidilkom dejjem, araw li tikkoreġuh u taraw eżatt mhux ġast tikbu very good jew cross, importanti li tifhmu x'qed tiġibu ħażin u x'suppost kellkom tagħmlu. Alright? Tinsewx li tidu tibatu 2010 dating, għalli next week nkunu għet nikkorreġu lila. Thank you.